बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अप्रैल 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इंफो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पार्सल डिलीवरी सर्विस के नए ज़वाबित, नेशनल एड्रेस लाजमी करार। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने पार्सल डिलीवरी सर्विस के नए कानून जारी कर दिए हैं। नेशनल एड्रेस के बगैर कोई पार्सल डिलीवरी के लिए वसूल नहीं किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि जारी किए जाने वाले नए ज़वाबित का इत्तला जनवरी 2026 से किया जाएगा, जिस पर अमल करना ज़रूरी होगा। ज़वाबित के मुताबिक लॉजिस्टिक सर्विसेज फराहम करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वह मुकर्रर तारीख के बाद ऐसा कोई भी पार्सल वसूल ना करें जिस पर नेशनल एड्रेस ना लिखा हो। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि ज़वाबित का मकसद पार्सल डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाते हुए तेज़ तरीन तरसील को मुमकिन बनाना है, ताकि सार्फिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का मजीद कहना था कि नेशनल एड्रेस मालूम करने के लिए 4 प्लेटफॉर्म्स पर यह सहूलत फराहम की गई है, जिनमें अबशर, तवक्कलना, सेहती और सबर शामिल हैं। मक्का में फर्जी हज इदारे की इश्तहारी मुहिम चलाने वाला इंडोनेशी गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने फर्जी हज इदारे के लिए सोशल मीडिया पर इश्तहारी मुहिम चलाने वाले इंडोनेशी को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक गिरफ्तारी के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे का कहना था कि फर्जी हज खिदमात के हवाले से मुल्ज़म ने सोशल मीडिया पर इश्तहारी मुहिम शुरू कर रखी थी, जिसमें अंदरून मुल्क गैर मुल्कियों को हज खिदमात के हवाले से राग़िब करने के लिए मशायर मुक़द्दसा में क़याम व ताम की भी पेशकश की गई थी, जो कि गलत और फर्जी था। पुलिस का कहना था मुल्ज़म को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जालसाज़ी का मुकदमा दायर करने के बाद इदारा प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर दिया गया, जहां से केस अदालत में भेजा जाएगा। इदारा अमन ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो इस किस्म के फर्जी इदारों से होशियार रहें, इनके चक्कर में ना आएँ। फर्जी और जालसाज इदारों के बारे में मालूम होने पर मक्का मुकरमा, रियाद और मशरक़ी रीजन में अमन के टोल फ्री नंबर 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए 999 पर इत्तला फराहम की जा सकती है। मदीना कार्डियक सेंटर 3 माह में 2000 से ज़ायद दिल के कामयाब ऑपरेशन। मदीना कार्डियक सेंटर ने कार्डियोलॉजी के शोबे में 2025 की पहली तिमाही के दौरान बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना हेल्थ क्लस्टर ने वजाहत की है कि मरकज़ में आउट पेशेंट्स क्लिनिक्स में 9716 मरीज़ आए, जबकि 2273 मरीज़ों के कार्डियक कैस्ट्राइजेशन किए गए हैं। सऊदी अरब के 2 जियो पार्क यूनिसेफ के आलमी जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हो गए। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उसके 2 जियो पार्क यूनिसेफ के आलमी जियो पार्क नेटवर्क में शामिल कर लिए गए हैं। ये मकामात दोनों जो है वो नॉर्थ रियाद जियो पार्क और सलमा जियो पार्क हैं। जियो पार्क का तस्वर मुमलिकत को एक ऐसा मॉडल फराहम करता है जो कुदरती वसाइल के पायदार इंतज़ाम की अक्कासी करता है। यहाँ जियोलॉजिकल टूरिज़म को मुकामी तरक्की से जोड़ा जाता है और मकामी कम्यूनिटी के लिए रोज़गार और तालीम के मौक़े फराहम किए जाते हैं। ये मॉडल मुख्तलिफ शोबों मसलन हुकूमत, प्राइवेट इदारों और गैर मुनाफे बख्श तंजीमों के दरमियान ताउन पर मबनी होता है, जो कौमी और आलमी सतह पर पायदार तरक्की के टारगेट को हासिल करने में मददगार है। ये ऐलान यूनेस्को की तरफ से मुकर्रर करदा कड़े मेयारात की बुनियाद पर किया गया है। इनमें जियोलॉजिकल इलाकों का जामे इंतजाम शामिल होता है। बहरा अहमर में लाहक जजीरे की रोनमाई, लग्जरी रहाइश के लिए एक और अहम मंजर। बहरा अहमर में इस खूबसूरत और लग्जरी जजीरे लाहक को 2028 में रहायशी मलकियत के लिए खोल दिया जाएगा। ये जजीरा 2000 से ज़्यादा मगर नायाब किस्म की चट्टानों से मुज़य्यन एक ऐसा जजीरा है जो लोगों की तवज्जो का गैर मामूली मरकज़ बनेगा। सऊदी अरब में इस जजीरे पर मलकियती रहाइश के हवाले से ये पहला प्राइवेट रहायशी मनसूबा होगा, जहाँ लोगों को लग्जरी ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल होंगी। बहरा अहमर से जुड़े होने की वजह से इस पर लग्जरी रहायशी मनसूबे का नाम रेड सी ग्लोबल रखा गया है, जहां 2023 में कायम किए गए 5 इब्तदाई रिजॉर्ट्स का इफ्तिताह करके मेहमानों का खैर मकदम किया गया था। सऊदी खबर एजेंसी एसपी ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस चट्टानों से भरे जजीरे पर मजीद 11 रिजॉर्ट्स की तामीर का काम जारी है और इस जजीरे को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दिया गया है। लाहक जजीरे का मुकम्मल इफ्तिताह 2028 में किया जाएगा और लोगों को मालिकाना रहायशी हकूक मिलेंगे। लाहक जजीरा मगरबी साहिल के साथ पुराने जजीरों में से एक के तौर पर जजीरा नुमाए अरब का हिस्सा है।
یہ 400 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے جسے تمام تر سہولیات کے ساتھ مزین کر کے رہائش کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ ریاست کے سرکاری مالیاتی ادارے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت ہے، جس نے ماحولیاتی ضرورت کے پیش نظر 5 کروڑ کی تعداد میں مینگرو کے پودے بھی لگائے ہیں، جو مرجان میں چٹانوں کے ارد گرد قدرتی سمندری ماحول کو ظاہر کرنے کی کوشش ہے۔ خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بحر احمر سے جڑے یہ ریزورٹ دنیا کے سب سے بڑے سیاحتی مقامات بننے جا رہے ہیں، جہاں قابل تجدید توانائی سے زندگی کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک ماحول بھی میسر ہوگا۔ اس جزیرے پر پہلے مرحلے کے طور پر 16 ریزورٹ کی تکمیل اسی سال ہونے کی امید ہے، جو تکمیل کے بعد زیر استعمال آ سکیں گے، جبکہ 2030 تک 50 ریزورٹس کی تعمیر مکمل کی جائے گی۔ ہوٹلوں کے 8,000 کمرے بھی آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ سعودی ایئر لائن کارگو اور چائنا ایئر لائنز کارگو نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک اسٹریٹجک اتحاد پر دستخط کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے سعودیہ کارگو اور چائنا ایئر لائنز کارگو نے دبئی میں منعقدہ ورلڈ کارگو لائسنس کانفرنس کے موقع پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ میمورنڈم کا مقصد برآمدی کارروائیوں کو بہتر بنانا اور جدید لاجسٹک خدمات فراہم کرنا ہے، جو عالمی منڈی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق رہیں۔ یہ معاہدہ سعودی ویژن 2030 اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ٹارگٹ کے حصول کی طرف ایک اہم قدم کی بھی نمائندگی کرتا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کی مختلف شکلوں میں معاونت کرنے والی لچکدار سپلائی چین کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ ریاض ایوی ایشن نے دارالحکومت میں ریکروٹمنٹ کا پہلا سینٹر شروع کر دیا۔ ریاض ایئر لائن سعودی عرب کی نئی قومی ایئر لائن نے دارالحکومت ریاض میں کیبن کرو کے لیے اپنی پہلی بھرتی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اقدام سعودی عرب اور انٹرنیشنل ٹیلنٹ کی ایک ممتاز ٹیم بنانے کے لیے اس کے پرجوش وژن کی عکاسی کرتا ہے۔ کمپنی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک حالیہ ٹویٹ میں کہا کہ ریکروٹمنٹ کا سفر کا پہلا پڑاؤ ریاض شہر ہے، اور یہ موقع ان تمام لوگوں کے سامنے ہے جو پرواز کا خواب دیکھتے ہیں۔ کیا آپ ریاض ایئر لائن کی پروازوں کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ قابل ذکر ہے کہ 6 اپریل کو ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے وزیر کی موجودگی میں جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین انجینئر صالح بن ناصر الجاسر، جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے صدر عبدالعزیز بن عبداللہ الدلج نے ریاض ایویشن کے سی ای او ٹونی ڈگلس کو ایئر سرٹیفکیٹ وہ حوالے کیا تھا۔ ایئر آپریٹر سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کے لیے وہاں سے باقاعدہ پروازیں چلانا شروع کرنے کے لیے یہ لائسنس قومی کیریئر ریاض ایئر لائن کی جانب سے سول ایویشن سسٹم برائے ایویشن سیفٹی کے انتظامی ضوابط کے تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد دیا گیا ہے، جس میں حفاظت، سلامتی اور آپریشنل معیار کے معیارات شامل ہیں۔ ریاض ایئر لائن 2030 تک 100 سے زیادہ انٹرنیشنل مقامات کے لیے اپنی پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے 132 سے زیادہ طیارے آرڈر کر رکھے ہیں۔ اس سے ہوابازی کے شعبے میں 2 لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی تیل کے علاوہ جی ڈی پی میں 75 بلین ریال کی جو آمدنی ہے وہ بھی مزید متوقع ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہوابازی کے شعبے نے 2024 میں قابل ذکر ترقی ریکارڈ کی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔